Kain na doon, baby. Chi, Naho, naho. Makaulan niya ampun. Ano kinakain mo? Mami! Jabi. Oh, kain ng rice. Mami! Sabi mo, thank you, mommy. Sabi mo, mainit man. Sabi mo, thank you, mommy. Mami! Mainit pa? Hindi naman picture, video ito eh. Sabihin mo, mommy, thank you. Dawa yung pet, oh. Oh, ayun, may pit daw. Oh. Yung pet na manok, hindi pet mo, oh. Asli ay Lexi. Wala po doon. Sarap, masarap. Mami! Grabing sarap dahil. May mga lagdag ko kayo eh. Ha? Makalat ang manok. Nana! Diba? Ako. Oh, ito buta kami. Ito na yan. Masyado ka naman makaluma. Mama! Bakit so, babae na. Achi, achi. Kay manok ha. Hi. Ay, arte. Landis. Arte talaga. Okay, na yung panty mo. Ay. Uy, garo, siliksi yung pero adik ka na. Ay, kan. Ano yan, Ashley? Dito. After.